إلا الله وحده لا شريك له شهادة يستمر نورها في القلب ويشيع ونرقى بها إلى مرقام القرب الرفيع وندرك بها من الفهم عن الله ورسوله فيما أوحاه إليه الفهم الوسيع. أشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو النور المبين به اهتدنا ندعو إلى الإسلام بالقول الثقيل فبادر بالإجابة كل عبد مطيع للإله وللرسول وأنكر كل ذي بغي وكفر وأعرض كل ختال ضلول ففاز المقبلون بكل خير وعقباهم إلى الظل الظليل وخاب المعرضون وكان عقبى معاصيهم من الخزي الوبيل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد نورك السري ومدده برحمتك يا كريم يا غفار. أما بعد فإن مظهر اجتماعكم هذا مظهر اقتداء واهتداء بنبي الهدى وورثته الأكرمين من صحابته وآل بيته ومن اتبعهم بإحسان من أهل الصدق والإيقان، فهو مظهر من مظاهر أهل السنة والجماعة، وهو مظهر من مظاهر الاتصال بالورثة للنبي سيدنا محمد، وهو مجمع ذكر لله وتلاوة لشمائل نبيه سيدنا محمد بن عبد الله، بأنه يكفر ذنوب السنة التي قبله كل من صام وقبل صيامه، ولكن هناك أجور تتفاوت بأحوال العاملين في العبادة. أحوال العاملين في العبادة تختلف بها أجورهم ومثوباتهم من قبل الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نعلم مزية الذكر في تنوير القلب وإصلاحه ونزول الطمأنينة فيه، وتجد أصحاب الإيمان إذا ذكر الرحمن هب الخوف في قلوبهم فأزعجهم لسلوك سبيل السعادة. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. تدعي الإيمان، فكم مقدار وجل قلبك عند ذكر الرحمن؟ تسمع ذكره في مسجد أو في شارع أو في ليل أو نهار، ماذا ينبعث في قلبك؟ ماذا تحس من الوجل؟ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الذكر حياة القلب وقلة الذكر موته، فقال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. ومن هنا قالوا: يحيي القلب ذكر الله.
وأخبرنا الله في قرآنه أن الطمأنينة يكتسبها المؤمنون في قلوبهم بواسطة ذكر الله، فقال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا عطاء لا يمكن الحصول عليه بواسطة دواء يتناوله الإنسان، ولا بواسطة إمكانيات طب ولا هندسة ولا زراعة ولا طيران ولا في حضارة من الحضارات ولا عند دولة من الدول. ليس في قدرتهم إنزال الطمأنينة في قلبك. إذا قلق القلب أو كثرت الحوادث أو حلت الشدائد، لا يملك أحد من الدول ولا من المهيئات ولا من الشركات ولا من المؤسسات أن يعطيك الطمأنينة، لكنها في خزائن ذكر الرحمن تنزل عليك الطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك لما استعمل الكفار إثارة الخوف في أوساط المسلمين من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا إليهم من يقول لهم إنهم جمعوا لكم جموعا كبيرة وجاءوا إليكم يقاتلونكم ولا يبغون منكم أحد. فلما كلموا الصحابة كان كل من كلموه يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. لم يقلقوا ولم يخافوا ولم ينازلهم الحزن، في قلوبهم الطمأنينة. قال الله عنهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم الوكيل. وقد كان يقول بعض الصالحين من قرأ حسبنا الله ونعم الوكيل 70 مرة في يوم عاشوراء لم يمت قلبه. ويذكر عن سيدنا علي بن أبي طالب أنه قال من قرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد يوم عاشوراء 1000 مرة نظر الرحمن إليه، ومن نظر الرحمن إليه لم يعذبه أبدا. هذه نتائج الذكر الموجودة في الحياة، تحيي قلبك، تنور قلبك، تطمن قلبك، تصفي قلبك عن الشوائب، عن الكبر، عن العجب، عن الرياء، عن الغرور. إذا كنت ذاكرا لله مستحضرا عظمة الله فإن الذكر يغسل قلبك من هذه الأوصاف السيئة. وإذا تغسل القلب من الكبر ومن العجب ومن الغرور ومن الحسد صار صاحبه عنصرا فعالا في جمع شمل المسلمين وفي لم شعث المسلمين، لأنه طاهر القلب، لا يتحامل على الناس ولا يضمر السوء على صغير ولا على كبير. وأي إنسان ألقاه فهمه أو علمه أي علم كان في التحامل على المسلمين وفي الاحتقار لأحد منهم، فاعلم أنه في طريق فساد، وأن علمه ذلك لا ينفعه، وأن مهنته تلك لا تنفعه، ووظيفته تلك لا تنفعه، بل تعرضه لأن يخزى يوم القيامة. أما سمعت دعاء الخليل إبراهيم
يقول في دعائه للرب العظيم: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأين سلامة القلب؟ ممن دعته مهنته أو وظيفته أو ثقافته إلى تكبر على الناس أو إلى احتقار أحد من الناس. وسيد الناس يقول لنا: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يكفيه شرا أن يحقر واحد مسلم، فكيف بمن يحتقر 2 3 4 5؟ فكيف بمن يحتقر عدد كبير من المصلين من الذاكرين من العابدين؟ هذا إذا كان في علم دنيوي أو في حرفة أو وظيفة، فكيف يدعي صاحب الدين أن مذهبه أو دينه أو عبادته حملته على الكبر على عباد الله أو احتقار أحد من خلق الله؟ يخسر الإنسان لو تكبر بالدنيا، فكيف يأتي إلى الدين المصفي للقلوب فيترفع ويتكبر ويظن أنه يقرب من الله وهو يبعد من الحق جل جلاله وتعالى في علاه. قال بعض الأنبياء لربنا: أين أجدك يا رب؟ قال: تجدني عند المنكسر قلوبهم من أجلي. وعبد الله أحد بني إسرائيل 60 سنة منعزل في شعب يعبد الله، ما فتر عن العبادة، لم يعص الله 60 سنة. ثم عرضت له حاجة فسأل الله أن يقضي الحاجة، فما رأى أثر الإجابة ظهر، فجلس ساعة يعاتب نفسه يقول: إنما لم يستجب الله لي لأنك يا نفسي كاذبة وخادعة وغاشة وغير صادقة. لو صدقت مع الله لأجابك الله، وكنت صادقة في العبادة لظهر القبول. فأوحى الله إلى النبي في ذاك الزمان: قل لفلان العابد إن معاتبته تلك الساعة لنفسه أفضل عندي من عبادة 60 سنة كلها. الساعة التواضع هذه، ساعة الانكسار، أعظم عندي من الصلوات والقراءات اللي قراها والذكر طول السنين هذه، لأنها معاملة قلب مع الله، والله لا ينظر إلا إلى القلوب. وقل له إني قضيت حاجته بانكساره وبساعة المعاتبة لنفسه. فأخبره النبي أن ربه يقول إن ساعة المعاتبة للنفس كانت أفضل عند الله من عبادة 60 سنة كلها. ولأجل ذلك رأينا أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كيف رباهم من سر الذكر على هذا الأدب، فتراهم منكسرين وتراهم خاشعين خاضعين، وتراهم كما وصف الله في القرآن: محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا خاضعين خاشعين. سيدنا أبو بكر الصديق يمشي في الطريق، أول ما تولى الخلافة فسمع بنت تقول لأهلها في البيت: من يحلب لنا منائحنا؟ قد كان أبو بكر يحلب لنا المنائح، والآن قد جاءته الخلافة، فمن يحلب لنا؟ رفع صوته قال: إني لأرجو أن لا تؤخرني هذا الأمر الذي جاءني عن خير كنت عليه، أنا أحلب لكم منائحكم. فكان يحلب اللبن لأهل حيه، يقول: من يريد لي أحلب له؟ من لا يعرف يحلب من ناقة، فأبو بكر الصديق يحلب لهم بيده، يخدم جيرانه رضي الله تعالى عنه. وبهذا السر للذكر مرت الأيام على سيدنا عمر بن الخطاب، وجاء وفود العرب سامعين مطيعين، فما شعروا في يوم إلا حمل قربة من الماء مشى بها في السوق حتى جاء بها إلى بيت امرأة عجوز فصب لها الماء في بيتها ورجع. قالوا: غيرك يا أمير المؤمنين يقوم بهذا؟ قال: لا، وفود العرب جاءوني سامعين مطيعين فداخل نفسي شيء فأردت أن أكسرها. ولما أراد دخول بيت المقدس أيام فتحه دخلها وهو حافي، انقطعت نعله فتركها فدخلها وهو حافي، وكان يقود جملا يركبه خادمه رضي الله عنه. فقالوا له:
لو غيرت ثيابك قميصك في بعض رقع فأحسن تلبس حلة تقابل بها أهل بيت المقدس. لما لبس الحلة ومشى قليلا وقف قال ردوا علي قميصي، ونزع الحلة وقال إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ما عزتنا بالمظاهر ولا بالثياب، إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وهكذا مضى الأخيار والصالحون عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وجاء لسيدنا علي زين العابدين رجل لا يعرفه، كان غريبا، دخل المدينة وعنده سرة فيها 1000 درهم. صلى العشاء في المسجد وراح إلى البيت، في أثناء الطريق وقع في قلبه وعقله وباله أنه نسي السرة في المسجد، فرجع مسرعا. ما وجد في المسجد أحد إلا زين العابدين هذا وهو لا يعرف يصلي. فأوقع الشيطان في قلبه هذا الإنسان يظهر الصلاة وهو خبى كيسك من أجل يذهب الناس وهو يأخذ الكيس. فقرب منه يقول خفف صلاتك، خلي التظاهر هذا بالخير، سلم بسرعة. خفف صلاته لما حسبه سيدنا زين العابدين سلم. قال مالك؟ قال ايش مالك؟ 1000 درهم وسط كيس ما حد سرقه من المسجد إلا أنت، ظهر العبادة. قال مرحبا مرحبا، استر من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، تعال. خرج به إلى بيته فأعطاه 1000 درهم. قال هذا 1000 درهم، قال خذ. أخذ 1000 درهم ومشى إلى البيت الذي نزل فيه. فلما دخل البيت الذي نزل فيه وجد سرته وسط المنزل. فعجب، قال من هذا الذي كذبت عليه واتهمته وتعديت في حقه ثم لم يغضب ولم يؤذني ولم يرد علي وأعطاني من ماله 1000؟ من هو هذا؟ خرج هذا الذاكر السجاد الخاشع المنيب، هذا تربية بيت النبوة. جاء يسأل بعض المدينة بيت من هذا؟ قالوا بيت من هذا؟ هذا بيت علي بن الحسين. قال الله، زين العابدين ابن بنت رسول الله. قالوا هذا؟ قالوا إنا لله وإنا إليه، وأنا ما حصلت حد أتهمه ولا أوجه إليه إلا هذا ابن النبي محمد. بكى، دق عليه الباب، خرج. مالك ما يبكيك؟ قال العفو منكم، أنا ما عرفتكم وأنا وجدت كيسي وسط البيت الذي نزلت فيه وهذه دراهمك. قال لا خذها بارك الله لك فيها، أنا قد سامحتك من أول مرة، من أول ما جيت أنا جعلتك في حل، ونحن أهل بيت إذا أخرجنا شيء ما نرجع فيه، خذها وانصرف بها. فعلم كيف يكون العباد، كيف يكون الزهاد الذاكرون لله في تواضعهم وأدبهم مع الله تبارك وتعالى. كذلك يجب أن يعمل الذكر فينا هذا أن نكون أسباب في جمع المسلمين. فكل من تحدث نفسه بالتفرقة والخلاف فهو جندي لإبليس، شعر أو لم يشعر، عرف أو لم يعرف، لأن يد الله مع الجماعة. وإذا وقر في قلب أحد من الناس بغضا لمسلم ردت عليه صلاته ورد عليه صومه وردت عليه عبادته فلم تقبل. تعرض الأعمال على الله كل اثنين وكل خميس فيغفر فيهما لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. لا مغفرة لهم في اثنين ولا في خميس ولا في الأيام المباركة حتى يصطلحا. ولأجل هذا عظم الله الإصلاح بين الناس وحذر من التفريق وحذر من النميمة، وقال لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، من يفتن بين الناس ولو بنقل الكلام الواقع، يقول فلان قال عليه كذا كذا كذا، يفتنه ولو قال ذاك هذا الكلام فما حقه أن يبلغه حتى لا يفتن بين المسلمين. فيجب أن يكون الذكر دليلنا لجمع المسلمين والتأليف بين المسلمين. فقد جاء في الآثار أن من أصلح بين اثنين كان أفضل له عند الله من 30 حجة مقبولة.
30 حجة مقبولة يفوقها أن يصلح بين اثنين ويؤلف بينهم. يشير إلى هذا الآية: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله يصلحنا ويجعلنا مصلحين ويجعلنا متحابين في الله ويجمع شمل المسلمين على لا إله إلا الله. فيا رب ثبتنا على الحق والهدى، ويا رب اقبضنا على خير ملتي. اللهم اجزي السيد الكاف الذي كان سبب اجتماعنا ودعوتنا في هذه الليلة خير الجزاء. بارك لنا في هذا الحبيب ومن حضر المجلس من الكائيات والعلماء. اللهم زدهم علما، زدهم إيمانا ويقينا، واجزي الداعي بالجزاء الوفير والخير الكثير. بارك في تلامذتهم، بارك في أولادهم، بارك في مجالسهم، بارك في أعمالهم، واجمع شملهم واجمع بهم شمل المسلمين. يا الله أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واملأ قلوبنا أنوار ذكر وشكر وحسن عبادة وأنوار إيمان ويقين وتقوى يا عالم السر والنجوى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم بوجاهة النبي محمد تب علينا. اللهم بوجاهة النبي سيدنا محمد انظر إلينا وعافنا واعف عنا وأصلح قلوبنا وقوالبنا واختم لنا بالحسنى واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله متحققين بحقائقها وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وأصلح أحوال أهل هذه البلد وأهل إندونيسيا وأحوال المسلمين في المشارق والمغارب. حول الحال إلى أحسن حال، ادفع عنا الأهوال، ارزقنا القبول والإقبال، أسعدنا في كل حال. اختم لنا بالحسنى يا ربنا وأنت راض عنا. سر الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد. الفاتحة. بعد من البرود. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وتعبدنا سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Para jemaah yang dimuliakan Allah, saya akan terjemahkan apa yang disampaikan oleh tamu kita, guru kita yang mulia Habib Muhammad bin Shalih Al-Habib yang bisa saya catat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari apa yang saya terjemahkan ini. Beliau mengawali nasihatnya kepada kita dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kepada kita di hari yang tidak ada keraguan. Kemudian beliau bersyahadat dan mengatakan mudah-mudahan syahadat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat kita. Amin. Dan akan menjadikan kita masuk surga yang seluas langit dan bumi. Amin. Kemudian beliau bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan pertemuan kita di tempat ini, perkumpulan kita di tempat ini merupakan mazhar daripada kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mazhar daripada kita mengikuti dan mencontoh apa yang telah disunahkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan yang kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan untuk zikrullah Subhanahu wa taala, bahkan perkumpulan ilmu, perkumpulan saling ingat mengingatkan kepada akhirat. Dikumpulkan di tempat ini orang-orang tua, orang-orang muda, orang-orang laki-laki dan perempuan, bahkan anak-anak, semuanya berkumpul dalam mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah perkumpulan yang seperti ini, majlis yang seperti ini adalah majlis yang penuh dengan asrar, majlis yang penuh dengan rahasia-rahasia yang Allah Subhanahu wa taala kandungkan di dalam majlis yang seperti ini. Maka dengan majlis-majlis yang seperti ini akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala dan barakah sehingga akan menumbuhkan hati kita dan akan mempengaruhi hati kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
selalu mengikuti apa yang disunahkan Nabi besar Muhammad SAW. Bahwa orang-orang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan mendapatkan derajat yang tinggi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Hendaknya kalian mengingati aku, hendaknya kalian berzikir kepadaku, maka niscaya aku akan mengingati kalian. Alangkah besar derajat orang yang berzikir kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala akan menyebut orang itu karena kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah besarnya dengan pengaruh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan hati kita tawadhu, akan menumbuhkan hati kita selalu melihat kekurangan-kekurangan diri pribadi kita, dan akan selalu bisa melihat kelebihan-kelebihan orang lain untuk bisa diikuti dan ditiru. Seorang nabi pada zaman dahulu pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apakah tanda-tanda dari hamba-hambamu yang kau cintai, dan apakah tanda-tanda dari hamba-hambamu yang tidak engkau cintai atau yang kau benci?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Idza ra'aita 'abdi yaktumu min dzikri, faqad adintu lahu wa ahibbuh." Bahwa apabila engkau melihat hambaku dia selalu mengingat, memperbanyak dan berzikir kepadaku, maka ketahuilah bahwa aku telah izinkan dia untuk mengingati diriku, dan ketahuilah bahwa aku cinta kepada dia. Dan apabila engkau melihat idza ra'aita 'abdi yaghillu min dzikri falam adin lahu wala ahibbu. Dan apabila engkau melihat hambaku orang itu tidak pernah mengingati aku, orang itu sedikit di dalam berzikir kepadaku, ketahuilah memang aku tidak suka orang itu untuk mengingati aku tidak izinkan orang itu untuk mengingati aku, dan ketahuilah dialah manusia yang aku benci. Maka alangkah besarnya nilai daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijadikan sebagai tanda kecintaan Allah, dijadikan pula kebencian bagi orang-orang yang tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa az-zikr mansyurul wilayah. Zikir ini adalah merupakan tangga atau merupakan jalan untuk menuju kepada kewalian. Maka siapa yang dia selalu banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia telah mendapatkan jalan untuk menuju orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang beliau mengatakan ketika ditanya, "Siapakah orang-orang salat yang paling banyak pahalanya ya Rasulullah?" Ayu musallina a'dhamul ajr. Siapakah seorang orang yang salat yang paling banyak pahalanya? Maka beliau bersabda, "Aktsaruhum lillahi dzikra." Orang salat yang paling besar pahalanya, orang salat yang paling agung pahalanya adalah mereka yang paling banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau ditanya, "Ayu shaimina a'dhamul ajr?" Ya Nabi, siapakah orang yang berpuasa yang paling tinggi, yang paling agung pahalanya? Maka Nabi pun menjawab yang sama, "Aktsaruhum lillahi dzikra." Mereka adalah orang yang paling banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ayu musaddiqina a'dhamul ajra. Siapakah orang-orang yang paling besar pahalanya ketika bersedekah? Maka Nabi bersabda, mereka adalah orang yang paling banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bersabda, "Ayyul mujahidina fi sabilillah a'dhamul ajra." Maka beliau bersabda, "Aktsaruhum lillahi dzikra." Siapakah orang yang paling besar pahalanya dari kalangan orang-orang yang mujahid fi sabilillah, para pejuang-pejuang di jalan Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka adalah orang yang paling banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala ketika mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka beliau mengatakan, "Zahaba dzakiruna bi khairid dunya wal akhirah." Orang-orang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala, mereka telah meraup semua pahala yang besar, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Maka Nabi SAW mengatakan benar bahwa orang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengumpulkan seluruh kebaikan dunia dan seluruh
kebaikan akhirat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka demikianlah hendaknya kita selalu memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa hari-hari yang seperti ini, apalagi besok Asyura, adalah kita disunahkan untuk berpuasa pada bulan hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Maka siapa yang besar pahalanya? Orang yang berpuasa Asyura, mereka orang yang paling banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Asyura tersebut. Maka orang yang berpuasa di hari Asyura akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya 1 tahun yang lalu. Siapa yang berpuasa pada hari Asyura akan diampuni dosanya setahun yang lalu. Namun mereka akan dapat pengampunan, tapi berbeda satu dengan yang lain. Derajat pahalanya dibedakan dengan sebanyak mungkin mana orang tersebut ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disunahkan ketika pada hari Asyura ini untuk kita selalu memperbanyak, yaitu membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali pada hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihatnya. Maka barang siapa dilihat oleh Allah, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, lam yu'adzibhum abada, maka orang tersebut tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Itulah pahala besar ketika kita mengingati daripada hari-hari seperti ini dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diketahuilah bahwa dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hati kita akan bercahaya, akan menjadikan hati kita bersinar, dan akan menjadikan hati kita suci dan bersih dari segala kotoran-kotoran. Dan juga disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka hatinya selalu tenang ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan kalian mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati kalian akan tenang dan akan tentram. Dan disebutkan orang-orang yang beriman ini, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman ini apabila disebut namanya Allah akan bergetar hatinya, akan tergerak daripada hatinya. Kenapa? Karena sambungan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka apabila dibacakan ayat-ayat Allah, tambah imannya, dan mereka selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbedaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti perbedaan antara hidup dan mati. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mathalul ladzina la yadhkuruna Allah wal ladzina yadhkuruna Allah wal ladzina la yadhkuruna Allah mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang-orang yang mengingati Allah dengan orang yang tidak mengingati Allah seperti perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang mengingati Allah itulah orang yang hidup, dan orang yang tidak mengingati Allah itulah orang-orang yang mati. Maka dengan kita mengingati Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan selalu hidup, hati kita akan selalu bersih, dan hati kita akan selalu terbebas daripada segala kotoran-kotoran. Untuk itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Maka dengan demikian kalian akan benar-benar memiliki hati yang tenteram dan memiliki hati yang bersih. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkumpul orang-orang kafir Quraisy dan mereka menakut-nakuti kepada para sahabat bahwa telah berkumpul pasukan orang-orang Quraisy akan menyerang kalian, maka takutlah kalian karena kalian jumlahnya sedikit dan mereka jumlahnya banyak. Bagaimana perasaan sahabat dan bagaimana keadaan hati sahabat ketika diintimidasi, ketika ditakut-takuti dengan pasukan yang besar? Karena hatinya selalu kuat mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka sahabat mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi Allah sebagai yang mendukung, yang akan menolong kepadanya, dan Allah lah tempat yang paling baik untuk selalu kita tawakali, selalu tempat untuk kita pasrahi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah hati para
hatinya kuat dalam mengingati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga disebutkan barang siapa yang mereka itu berpuasa ya pada hari Asyura, maka orang tersebut dan siapa yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali pada hari Asyura besok, maka orang tersebut akan dijamin tidak akan mati hatinya. Barang siapa yang baca pada hari Asyura 70 kali ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, maka tidak akan mati hatinya. Dan barang siapa di dalam riwayat Sayyidina Ali membaca 1000 kali di dalam surat Al-Ikhlas, maka orang tersebut akan dipandang Allah. Dan barang siapa dipandang Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut tidak akan diazab selama-lamanya. Maka untuk itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita hendaknya selalu mengingati Allah dan memperbanyak zikir kepada Allah, akan keluar penyakit-penyakit hati kita. Salah satu manfaat daripada zikir kepada Allah akan membersihkan hati kita dari iri, membersihkan hati kita dari dengki, membersihkan hati kita dari ujub, bangga diri, membersihkan hati kita dari kibir dan sombong dengan pengaruh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tandanya orang yang bersih hatinya apa? Tandanya orang yang bersih hatinya, orang tersebut selalu suka dengan persatuan dan persaudaraan, suka kerukunan, suka mencintai orang, suka mengakurkan yang bermusuh-musuhan, dan suka menjalin persatuan dan persaudaraan. Itu tanda orang tersebut telah dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tanda bahwa orang tersebut kotor hatinya, dan tanda kecelakaan bagi seorang hamba jika hatinya itu kotor, dan tandanya orang tersebut suka bermusuh-musuhan. Lesannya suka mencaci maki orang, lesannya suka merendahkan orang, dan tidak banyak bersaudara, tidak banyak mau rukun dengan orang-orangnya. Bahkan orang-orang yang demikian itu nanti di akhirat akan menjadi orang-orang yang celaka. Sayyidina Ibrahim alaihissalam beliau berdoa dalam disebutkan dalam Al-Quran, la tuzini yawma yub'adun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, janganlah engkau siksa kami di hari kebangkitan nanti. Janganlah siksa kami ya Allah di hari kebangkitan nanti, di hari yang tidak ada manfaatnya harta benda dan anak-anak, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Bersih dari apa? Selamat dari apa? Selamat dari iri, selamat dari dengki, selamat dari ujub, selamat dari kibir. Maka orang-orang yang demikian itulah orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hasbi imri'in min asy-syarr an yadhumma akhihi." An-yahqir akhi muslim. Bahwa cukup orang itu berbuat kejahatan, cukup orang itu berbuat kejahatan kepada Nabi apabila orang tersebut merendahkan saudara Islam. Apabila kita memiliki hati, perasaan merendahkan hati saudara kita, merendahkan saudara kita Muslim, maka itu tanda bahwa kita telah berbuat kejahatan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang Muslim dimuliakan oleh Allah, maka jangan sampai kita mencaci, jangan sampai kita memaki, jangan sampai kita merendahkan. Bahkan hendaknya kita selalu melihat diri kita adalah orang yang paling kotor, melihat diri kita adalah orang yang paling banyak dosa, melihat diri kita pribadi adalah orang-orang yang kurang dalam ibadah, dan melihat saudara-saudara kita lebih daripada kita untuk bisa kita ikuti, untuk bisa kita tiru. Seorang Nabi pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Aina ajiduka ya Rabb?" Ya Allah, di mana aku bisa dapat Engkau ya Allah? Di mana aku bisa dapat Engkau ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tajiduni inda mukasalil qulub min ajli." Kau akan dapati aku di dalam orang-orang yang merendahkan hatinya karena diriku. Orang yang tawadhu, orang yang hatinya pecah, lumer, bersih, sehingga sampai dia merendahkan hatinya serendah-rendahnya, disitulah engkau akan mendapati aku. Dulu di zaman Bani Israel ada seorang selama 60 tahun dipenuhi waktu
Ketika dia punya hajat, maka dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hajatnya tidak dikabulkan. Ketika hajatnya tidak dikabulkan, maka dia mencaci maki dirinya sendiri. Kamu ini tidak benar. 60 tahun kau ibadah kosong dari ingat kepada Allah. 60 tahun kau ibadah penuh dengan riya. 60 tahun kau ibadah penuh dengan kelalaian. Hanya sekedar gambar saja kau dalam ibadah, mencaci maki dirinya. Karena kalau seandainya Allah terima ibadah kamu, pasti kau akan dikabulkan hajat-hajat kamu. Ternyata ini mencaci diri, ngomong sama dirinya sendiri. Karena kau tidak dikabulkan hajat kamu, berarti 60 tahun ibadah kamu ini semuanya adalah sia-sia karena kerusakan daripada hati kamu. Maka datang firman Allah, wahyukan kepada Nabi. Wahyukan Nabi pada zaman itu mengatakan, katakan kepada hamba itu bahwa dia mencaci maki dirinya, merendahkan dirinya, menganggap dirinya kurang sempurna, menganggap dirinya kotor dan riak dalam ibadahnya 60 tahun. Itu tadi lebih mulia dan aku akan beri pahala lebih daripada ibadahnya 60 tahun. Perasaan dia merendahkan diri, perasaan dia ketika mencaci dirinya tadi yang baru sebentar tadi itu, lebih aku beri pahala, lebih agung daripada 60 ibadahnya, 90 tahun ibadahnya. Begitulah para jamaah yang mulia, betapa besar ketinggian orang yang merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, merendahkan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan sifat-sifat para sahabat Nabi adalah mereka orang-orang yang selalu tawadhu. Mereka orang-orang yang selalu merendahkan dirinya. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad SAW. Siapakah orang-orang yang bersama Nabi SAW? Mereka adalah para sahabat-sahabat Nabi SAW. Bagaimana sifat-sifatnya mereka? Sifat-sifat mereka adalah keras kepada orang-orang kafir, dan mereka keras dalam kepada orang-orang kafir, dan saling kasih sayang satu di antara yang lain, saling mesra di antara satu yang lain. Mereka kau akan melihat semuanya dalam keadaan sujud, dalam keadaan rukuk bersama-sama, karena mereka menjadikan persatuan dan persaudaraan di antara mereka. Itulah para jamaah yang mulia. Satu ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau terangkat menjadi khalifah, beliau terangkat menjadi pemimpin orang-orang Islam. Kalau kita sekarang disebut seorang pemimpin, orang-orang presiden, seorang muslim, maka orang-orang tetangga-tetangga yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar sekarang sudah menjadi khalifah, apa mungkin beliau sempat untuk memerah susu yang tiap hari beliau lakukan untuk berbagi kepada tetangga-tetangganya. Maka hal ini disampaikan kepada anaknya, putri beliau, kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka beliau mengatakan, walaupun aku sudah diangkat menjadi khalifah, tetap aku akan sempatkan untuk memerah susu dan aku akan bagikan kepada tetangga-tetanggaku. Coba bayangkan seorang khalifah, beliau memeras sapinya atau memeras untanya dan beliau bagikan sendiri dengan tangannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Inilah ketawaduan dan inilah kerendahan hati yang dimiliki daripada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau seorang pemimpin Islam, beliau seorang Amirul Mukminin. Beliau mengangkat girba isinya air. Ada satu tempat isinya air, beliau angkat, beliau pikul itu girba dan beliau bawa ke tempat seorang tua, perempuan yang tua untuk diberi daripada air. Maka orang mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tidak pantas engkau mengangkat air untuk kau berikan kepada orang tua, biar kami yang mengangkat. Maka beliau mengatakan, aku dapatkan hatiku ada sebuah kekotoran, maka aku akan hancurkan kekotoran ini dengan aku mengangkat air ini dan aku berikan kepada orang yang miskin. Begitulah para jamaah, ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dipasrahi Baitul Maqdis, maka beliau bergantian kepada budaknya yang namanya Aslam. Dia mengatakan, kalau nanti perjalanan ini sebahagian engkau naik dalam satu dan perjalanan
budaknya ini yang naik, yang Sayyidina Umar menuntun. Maka budaknya mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sekarang sudah waktunya dekat untuk menuju tempat kau akan disambut, maka lebih baik kau berada di atas biar aku yang menuntun. Maka Sayyidina Umar mengatakan, perjanjian sudah kita buat, maka kau tetap berada di atas dan aku yang akan menuntun daripada keledai. Maka ketika masuk dalam lingkungan di Baitul Maqdis, disangka bahwa yang di atas ini adalah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, dan disangka yang menuntun ini adalah budaknya. Karena ketawaduan yang ada dalam diri beliau. Maka ketika itu beliau disarankan untuk mengganti daripada pakaian yang bagus, karena akan menerima kunci dari raja. Maka ketika beliau mengganti pakaiannya, didapatkan hatinya kurang bagus dan kembalikan pakaian yang bagus tadi, tetap memakai bajunya yang 13 tambalan. Tetap memakai bajunya yang 13 tambalan. Sedang beliau mengatakan, nahnu qaumun a'azanallahu bil Islam. Kami adalah satu golongan kaum yang telah Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya dalam Islam. Wa man yabtaghi al-izza bi ghairi Islam adalah Allah. Barang siapa yang menginginkan untuk mendapatkan kemuliaan tanpa dengan Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan rendahkan. Demikianlah para jamaah yang memuliakan Allah, ketawaduan daripada sahabat Nabi. Demikian pula cerita daripada Sayyidina Ali Zainul Abidin. Sayyidina Ali Zainul Abidin, sebagaimana kebiasaan beliau sholat malam hari di masjidnya. Ketika sholat malam hari di masjidnya, ada seorang musafir yang tidur di masjid tersebut. Maka orang musafir tersebut bangun. Ketika bangun, dia melihat bahwa kantong yang isi uangnya telah hilang, yang berjumlah 1000 dirham. Maka dia bangun, mencari kantongnya tidak ada. Dia lihat Imam Ali Zainul Abidin dengan khusyuknya, dengan sholatnya. Maka dituduh orang ini dan mengatakan, wahai orang, kau jangan pura-pura sholat dengan khusyuk dan melama-lamakan sujud kamu. Kembalikan daripada kantongmu yang kau ambil. Kembalikan kantongmu yang kau ambil. Maka Sayyidina Ali Zainul Abidin beliau mempercepat daripada sholatnya. Kemudian menemui orang itu, ada apa? Dan dikatakan, mana kantongmu? Jangan banyak ngomong. Bahwa ada di dalam kantongmu ada 1000 dirham. Kembalikan. Maka Sayyidina Ali Zainul mengatakan, sudah kau diam-diam, jangan banyak bicara. Nah, tutuplah aib saya, jangan kau sebarkan kepada orang lain. Maka mari kau ke rumah saya. Dibawa ke rumahnya dan diambil dari uangnya beliau sendiri 1000 dirham dan diserahkan kepada orang itu. Akhirnya orang itu pulang. Ketika orang itu pulang sampai di rumahnya, membuka almarinya, didapati kantongnya itu ada di dalam almari. Maka dia heran, luar biasa ini orang, siapa itu orang? Dia saya tuduh mencuri, saya maki-maki, tidak ada wajahnya beram, bahkan tersenyum dan mengatakan, kau jangan membuka aib saya, bicara saja yang pelan-pelan. Dia serahkan uangnya dia sendiri. Maka ketika tanya-tanya kepada orang, ya itu adalah As-Sajjad, itu adalah sujudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia mengatakan, ya Allah, bagaimana aku akan menghadap kepada sujudnya Rasulullah? Sudah aku tuduh, sudah aku caci maki, dia tidak membalas apa-apa, bahkan menyerahkan daripada uang dari kantongnya sendiri yang jumlahnya 1000 dirham. Maka dia menghadap kepadanya dan meminta maaf. Maka Sayyidina Ali Zainul mengatakan, sudah aku maafkan dari awal tadi. Dikembalikan uangnya, dia mengatakan, uang itu engkau berikan untuk kamu dan aku berikan kepada kamu sekalian. Karena daripada ahli bait Nabi SAW, kalau sudah mengeluarkan uang tidak akan kembali lagi. Maka diserahkan uang itu kepadanya. Begitulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketawaduan orang ini dan orang-orang yang telah dididik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka demikian pula kita hendaknya mendidik batin kita untuk kita bisa memiliki sifat-sifat yang mulia ini dengan memperbanyak iman kepada Allah, dengan memperbanyak dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan hati kita. Dan ingatlah, orang yang suci hatinya, tandanya orang itu suka persaudaraan, tandanya suka orang itu persatuan. Barang siapa yang suka memecah belah orang Islam, dan barang siapa yang tidak suka persaudaraan, ketahuilah orang-orang tersebut adalah tentara-tentaranya iblis.
Maka untuk itu disebutkan bahwa tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga orang yang selalu saja mati. Untuk itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam sebuah hadis, siapa yang mendamaikan dua orang yang berkelahi, siapa yang mendamaikan orang yang pecah, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala 30 haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah besarnya orang-orang yang suka menjalankan persatuan itu. Untuk itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensucikan hati kita dan memperbanyak zikir dalam diri kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur Habib Zaki Al-Kaf yang telah membimbing kita dan membikin majlis ini, dan juga orang-orang tua kita yang hadir telah ini. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dan kita semuanya meninggal dunia dengan husnul khatimah. Habib Umar bin Hafid akan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita, yang akan menambah kita bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah cinta kepada Rasulullah SAW, dan bertambah kita dekat dengan para ulama-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya Subhanahu wa ta'ala ya Zaman la qiyata ya Zaman la qiyata ya Karim al-Afif ya Syahada ya Syahada ya Azim al-Raja ya Muhafa ya Muhafa ya Muhafa ya Muslim ya Muhammad ya Muhammad ya Muhammad anta alladhi shaddada al-aswad la yakun wa dawul qamar wa shu'ur syamsi wa dhulma wa shajar ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa ma'afati daiman fi dunya wal akhirah Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa ma'afati daiman fi dunya wal akhirah ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا خاشعا سليما لسانا صادقا وقلبا سليما وعملا متقبلا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر اللهم إن الله نسألك العفو والعافية دائما بدين من الله نسمع من القول وفاء من الأذهان أسواء من أعمال أسواء من أخلاق أجابها من أحزاب أجلها من عافية أكملها من الدنيا أكملها ومن الآخرة نعيمها اللهم إنا نسألك زيادة في الدين أتم في الجزاء وفرحت المكرم وصعب يا رب يا سلام فلا يرحم صلى الله على حبيب سيدنا محمد سلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. القدس تعالى